Donc, نبداو l'introduction directement. Les protéines occupent une place importante dans le monde vivant. بين هذه البروتينات تلعب دور مهم في le monde vivant. Elles jouent un rôle fondamental dans l'établissement de la structure et dans le fonctionnement cellulaire, car elles sont les instruments moléculaires grâce auxquels l'information génétique peut s'exprimer. Les protéines sont synthétisées à partir de monomères, les acides aminés. Donc, البروتينات مركبة من وحدات صغيرة اللي نعيطوا لهم لي زاسيد اميني الاحماض الامينية. مجموعة من الاحماض الامينية راح تكون لنا بروتين. دونك les protéines jouent un rôle fondamental dans l'établissement de la structure في إنشاء البنية et dans le fonctionnement البنية تاع الخلية أو العمل تاع الخلية, car elles sont les instruments moléculaires grâce auxquels l'information génétique peut s'exprimer. لأنه عن طريق البروتينات يمكن للمعلومة الوراثية أن تعبر عن نفسها. دونك المورثة في النواة راح تصرى لها استنساخ ومن بعد تصرى لها ترجمة إلى بروتين. اوكي, دونك راح تعبر على نفسها, المورثة تعبر عن نفسها بوجود بروتين, سي سا. دونك deuxième des choses, la plupart contiennent dans les proportions variables les mêmes 20 alpha-L aminoacides qui accomplissent des fonctions spécifiques pour la protéine et contribuent à augmenter la diversité biologique. Donc هنا راه عندنا 20 نوع من الأحماض الأمينية, وهاد 20 نوع هما التنوع في البروتينات. Donc les types alpha-L aminoacides, l'ordre dans lequel ils sont assemblés et leurs relations spatiales dictent les structures tridimensionnelles et les propriétés biologiques des protéines. Donc نوع الأحماض الأمينية alpha-L, احنا عندنا 20 حمض أميني وكل حمض أميني مختلف على الآخر. دونك النوع تاع الحمض الأميني والترتيب تاعو والعلاقة تاعو يعني التموضع تاعو في الاسباس, هادو 3 عوامل يأثروا على البنية ثلاثية الأبعاد والخصائص البيولوجية للبروتينات. تختلف حاجة, سواء يختلف التيب تاع الأسيد أميني ou bien l'ordre ولا la relation spatiale تاع كانش أسيد أميني راح تغير la structure tridimensionnelle ou la propriété biologique des protéines. Dans notre corps, les protéines se renouvellent sans cesse à raison de moins de 250 à 300 grammes par jour. Il est donc nécessaire de fournir chaque jour à notre organisme une quantité de protéines d'origine alimentaire suffisamment importante pour permettre de compenser ces pertes protéiques. Donc في الجسم تاعنا كاين تجديد للبروتينات, لازمنا على الأقل 250 حتى 300 غرام بار جور باش يصرالنا تجديد. ومنين نجيبو لي بروتين من الأكل, l'alimentation. C'est ça. 10 acides aminés alpha L sont essentiels. حنا عرفنا بلي كاين 20 acides aminés. Parmi les 20 عندكم 10 acides aminés essentiels. نعيطو لهم les acides aminés essentiels ou là indispensables. Pourquoi? Parce que notre corps ne peut pas les synthétiser. ما يقدرش الجسم تاعنا يركبهم. دونك منين نجيبوهم l'alimentation. C'est ça. Sous la forme de protéines, les acides aminés accomplissent une multitude de fonctions essentielles à la vie. Donc, على شكل بروتينات الأحماض الأمينية تلعب plusieurs rôle structural ou bien hormonal, تكون هي تشكل لك des hormones, ou bien catalytique من بعد تشوفوها في les enzymes, parce que les enzymes sont des protéines, c'est ça. Les défauts génétiques dans le métabolisme des acides aminés peuvent conduire à des maladies sévères non traitées, à des défauts génétiques relativement rares du catabolisme des acides aminés, conduisant aussi à des retards mentaux et une mort prématurée. Donc هنا واش يقصد كي صرا défaut génétique dans le métabolisme des acides aminés, يعني خلل وراثي في تركيب الأحماض الأمينية. يعني الحمض الأميني البنية تاعو تتغير, يولي طافر هكذا باش نقرب لكم الفكرة. يولي في الحمض الأميني غير طبيعي, البنية تاعو راح تتغير. لما تتغير البنية تاع الحمض الأميني دونك واش يسبب لك دي مالادي سيفير, أمراض خطيرة, وتاني يقدر يسبب دي روتار مونطو, تأخرات عقلية, و إن مور بريماتوري, موت مبكر.
Les désordres dans la capacité à transporter des acides aminés spécifiques au sein des cellules peuvent conduire à des défauts et des maladies génétiques. أيضا الخلل في نقل بعض الأحماض الأمينية الخاصة يؤدي إلى ظهور أمراض وراثية وغير ذلك. مثلا عندك حمض أميني رقم 2 والحمض الأميني رقم 5. au lieu de transporter l'acide أميني رقم 2 راح يتم نقل الحمض الأميني رقم 5 وهذا يؤدي إلى ظهور مرض لأنه صار خلل في نقل الحمض الأميني. لازم يتنقل الحمض الأميني رقم 2 ومش رقم 5. سي سا. ayant pour résultat généralement l'excrétion dans l'urine de quantités accrues d'un ou de plusieurs acides aminés et sont souvent mentionnés sous le terme d'aminoacidurés. Donc aminoacidurés وش معناها؟ c'est lorsqu'on trouve les acides aminés dans l'urine. لما نلقاو الأحماض الأمينية في البول أعزكم الله تما راح نحكيو على l'amino aciduré ونعرفو بلي كاين خلل في les acides aminés. En plus de leur rôle structural dans les protéines, les acides aminés, elles et leurs dérivés participent à des fonctions intracellulaires aussi variées. Donc الأحماض الأمينية مشتقاتها تلعب أدوار مختلفة بخلاف الأدوار اللي شفناها من قبل structural, catalytique et tout. عندها la transmission nerveuse نقل السيالة العصبية, la régulation de la croissance cellulaire تنظيم النمو الخلوي, la biosynthèse des porphyrines, des purines, des pyrimidines et de l'urée. تركيب هاد المركبات البورفيرين, purine, pyrimidine et l'urée. La phosphorylation et la déphosphorylation des acides aminés sérine, thréonine et tyrosine jouent un rôle crucial dans les voies de transduction des signaux. Donc لازمكم تعرفوا باللي la phosphorylation تصرى غير les 3 acides aminés هادو, la sérine, thréonine و tyrosine راح نشوفوها par la suite في لي كور اللي جايين. دونك ما تقلقوش, شفاو برك باللي la phosphorylation et la déphosphorylation خاصة برك بهاد لي 3 acides aminés sérine, thréonine et tyrosine. Donc joue un rôle crucial, تلعب دور مهم dans les voies de transduction في مسارات نقل الإشارات اللي من خلالها la cellule peut communiquer avec l'environnement, يعني الخلية تقدر تتواصل مع الوسط الخارجي. Les acides aminés, éléments de construction des protéines. Donc, انطلاقا من الأحماض الأمينية راح نركبوا بروتينات. La base de la diversité des protéines à partir de 20 acides aminés. هاد لي 4 points. Donc, تنوع تاع البروتينات انطلاقا من 20 حمض أميني يرجع إلى premièrement capacité de polymérisation, deuxièmement caractéristiques acido-basiques, 3 variétés des chaînes latérales ou 4 chiralités des molécules راح نشوفهم par la suite في الكور تاعكم. donc capacité de polymérisation هي القدرة على اتحاد الأحماض الأمينية. حمض أميني يلتصق بحمض أميني وبعد يزيد يلتصق حتى يشكلوا لك سلسلة من الأحماض الأمينية. اوكي كاركتيرستيك اسيدو-بازيك هما الخصائص حمض اساس ديجا شفتوهم في الفيزيك. وعندك فاريتي دي شان لاترال تنوع تاع الجذور الالكيليه المكونه للاحماض الامينيه. ولا كيراليتي دي موليكول هذه بعد تقراوها في الكور. نروحوا لا ستركتور جينيرال دان اسيد اميني. دونك chaque acide aminé est constitué d'une fonction carboxylique COOH ولا نعيطوا لها COO- ولا نقولوا لها CO- plutôt. عندكم une fonction amine NH3 plus ولا نقولوا لها NH2 et la chaîne latérale R الجدر الالكيلي. كملوا مع la structure générale دي alpha acide aminé. donc c'est ça la structure générale théorique. هذه البنية النظرية تاع الحمض الأميني. en réalité elle n'existe pas. les fonctions ما يكونوش متأينين NH2COH بصح la forme zwitterionique les fonctions acide, la fonction acide et la fonction amine راح يكونوا متأينين. donc sous forme d'ion يكونوا على شكل شاردة COO- و NH3+. COO- شاردة سالبة دونك نعيطوا لها anion و NH3+ هي شاردة موجبة دونك نعيطوا لها cation. c'est la forme zwitterionique. وعلاه zwitterionique parce que لو كان نحسبوا المجموع la somme تاع les charges. donc هنا عندك une charge positive plus une charge négative plus 1 moins 1 ça fait 0. 0 نعيطولو بالألمانية زويتيريون معناه صفر بالألمانية. اوكي c'est pour ça نعيطولها la forme zwitterionique présente aux valeurs de pH physiologique. يعني راح تكون متواجدة هذه لا فورم نلقاوها وكتاش نلقاوها لما يكون le pH physiologique يعني le pH المتعادل entre 6 et 7.
c'est ça pour aujourd'hui. La prochaine fois راح نكملو le cours تاع biochimie.